السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. حصة اليوم إن شاء الله من باركور دو فرونسي سيزيام اني بريمير، المستوى السادس ابتدائي، لا باج 98 إلى باج 99، يعني الصفحة 98 والصفحة 99. نبداو على بركة الله. عندنا لا ليكتور. هنا كنلاحظوا باننا عندنا واحد لو تكست وفيه دي زيماج، لكن قبل القراءه ديال لو تكست عندنا دي كيسيون افون لا ليكتور، يعني قبل القراءه. داكوغ. عندنا هنا اولا بروميير كيسيون: quel est le personnage représenté sur la première image؟ يعني شنو هو بيرسوناج، يعني الشخصيه اللي كتمثلنا في الصوره الاولى. يعني عندنا هذه الصوره الاولى، مفهوم؟ يعني le personnage représenté sur la première image c'est un enfant africain، يعني واحد الطفل افريقي، مفهوم؟ عندنا que fait-il، يعني اشنو كيدير هاد الولد؟ يعني هاد الولد كيشرب الماء، نقولوا il boit de l'eau، مفهوم؟ il boit de l'eau. ها هما la réponse avant la lecture. Maintenant, le personnage représenté sur la première image, un enfant africain, virgule, il boit de l'eau، يعني كيشرب الماء، مفهوم؟ La deuxième question: quels sont les aliments représentés sur les images؟ يعني quels sont les aliments représentés sur l'image، يعني شنو هما الأغذية اللي عندنا في هاد الصور هادو، داكوغ، في هاد لي صور كاملين. يعني عندنا les aliments représentés sur les images sont، عندنا les matières grasses هما هادو كل ما يتعلق بالمواد الدهنية. les poissons، يعني les poissons هما الأسماك. les œufs، يعني البيض. les fruits، les viandes، يعني la viande. les légumes et les céréales. les céréales هما الحبوب، مفهوم؟ يعني كل ما يتعلق بالحبوب. إذن باش نجاوبو غنقولو les aliments représentés sur les images sont les matières grasses, les poissons, les œufs, les fruits, viande, les légumes et des céréales. مفهوم؟ عندنا la troisième question: sur quelle image les aliments d'origine animale sont-ils représentés؟ يعني في أي صورة les aliments d'origine animale، يعني المواد الغذائية من أصل حيواني sont-ils représentés، يعني فاش من image، يعني représentés dans la troisième image. نقولوا 1 2 3 4 5، يعني المواد الغذائيه من اصل حيواني هي اللي كتمثلنا في هذه الصوره الثالثه، مفهوم؟ باش نجاوبوا غادي نقولوا ils sont représentés sur la troisième image، يعني كاينين في la troisième image، مفهوم؟ la quatrième question: quel est le titre de ce texte؟ يعني شنو هو العنوان ديال هذا النص هذا؟ هو le corps et les aliments، هذا هو لو تيتر ديال هذا لو تكست. cinquième question: d'après les images et le titre، يعني من بعد d'après يعني بعد قراءة العنوان والصور، de quoi s'agit-il dans ce texte à ton avis؟ يعني شنو كيتعلق هاد لو تكست علاش كيهضر؟ il s'agit des aliments، يعني كيدوي على الأغذية، مفهوم؟ il s'agit des aliments، هادو هما الأجوبة. دابا غندوزو نقراو لو تكست إن شاء الله وغنشرحوه بالتفصيل. le titre هو le corps et les aliments، يعني الجسم والغذاء، مفهوم؟ أو الأغذية. les aliments fournissent l'énergie nécessaire à la vie، يعني يوفر الغذاء الطاقة اللازمة للحياة، مفهوم؟ et permettent à l'être humain d'être en bonne santé، يعني ويسمح للإنسان بأن يكون في صحة جيدة. toutefois، يعني ومع ذلك le corps ne peut pas
les utiliser directement. يعني ومع ذلك فإن جسم الإنسان أو الجسم لا يستطيع استخدامها مباشرة. مفهوم؟ Il doit d'abord les transformer en toutes petites parties qu'on appelle des nutriments. يعني il doit d'abord يجب أولا les transformer يعني تحويلها إلى أجزاء صغيرة qu'on appelle يعني كنسميوها بالعناصر الغذائية. des nutriments هي العناصر الغذائية. les principaux nutriments sont يعني العناصر الغذائية هي l'eau يعني الماء، les protéines هما البروتينات، les glucides هما السكريات، les lipides هما الدهون، ainsi que les vitamines et les minéraux. يعني ainsi que هي علاوة على أنه يوجد هناك les vitamines et les minéraux. يعني كاين ainsi que يعني كاين هاد كلهم هاد العناصر داخلة في العناصر الغذائية. l'eau يعني الماء. l'eau ne fournit aucune énergie au corps. يعني الماء لا يوفر أي طاقة للجسم. cependant ومع ذلك elle est essentielle à la vie. يعني هو ضروري للحياة. et elle joue un rôle primordial pendant la digestion. يعني هو يلعب دورا أساسيا أثناء هاد la digestion هي عملية الهضم. il permet de transporter les éléments nutritifs dans le corps. يعني ويسمح بتحويل العناصر الغذائية في الجسم et donc éliminer les déchets والقضاء على النفايات. d'ailleurs هي علاوة على ذلك le sang est composé en grande partie d'eau. يعني علاوة على ذلك يتكون الدم بشكل كبير. يعني le sang est composé يعني قلنا أن le sang est composé en grande partie d'eau. يعني الدم يتكون بشكل كبير يعني une grande partie أو بجزء كبير من الماء. مفهوم؟ ندوزو les protéines هما البروتينات. les protéines sont un peu comme les briques d'une maison. يعني les protéines أما البروتينات هم مثل طوب المنازل. يعني هذوك لي بريك اللي كنبنيو بهم منازل يعني طوب المنازل. en effet هي في الواقع ils permettent de construire يعني يسمحوا ببناء et d'entretenir toutes les parties du corps. يعني يسمح لنا شنو هو هاد لي بروتين تسمح لنا ببناء وصيانة توت يعني جميع أجزاء الجسم les parties du corps. عندنا les muscles العضلات، le cœur القلب، le foie الكبد etc. يعني etc. هي إلى آخره. il y a des protéines animales يعني هناك بروتينات حيوانية. par exemple يعني مثل viande يعني اللحوم، œuf يعني البيض، fromage يعني هذا fromage هو الجبن، et végétal ونباتية par exemple مثل noix et lumineuse يعني النوا هما المكسرات et légumineuses هما البقوليات. les glucides sont des sucres. les glucides هما السكريات sont des sucres يعني les glucides هم السكريات. ils fournissent une partie de l'énergie nécessaire au fonctionnement du corps. يعني شنو هي ils fournissent إنها توفر une partie يعني جزء من الطاقة اللازمة لعمل الجسم. مفهوم؟ on les trouve dans beaucoup d'aliments يعني كنوجدوهم في العديد من الأغذية. فمثلا عندنا le miel les fruits et les biscuits يعني le miel العسل والفواكه و les biscuits يعني البسكوي ديالنا les biscuits. les produits laitiers يعني مشتقات الحليب، le pain يعني الخبز، le riz
الأرز. لي بات أليمونتير هما المعجنات. عندنا لي ليبيد. لي ليبيد هما الدهون كما قلنا سابقا. لي ليبيد سون دي ماتيير غراس، يعني لي ليبيد هم مواد دهنية كوم لي غلوسيد، يعني مثل السكريات. ils sont une source d'énergie pour le corps، يعني ils sont يعني هم هاد لي ليبيد sont مصدر للطاقة بالنسبة لجسم الإنسان. on les trouve dans les huiles végétales، يعني كنوجدوهم في الزيوت النباتية، في لي برودوي ليتير يعني في مشتقات الحليب، في لي نوا يعني المكسرات، في لي فيوند اللحوم etc. il est essentiel de consommer des gras d'origine végétale، يعني من المهم أو من الضروري consommer يعني تناول الدهون من أصل نباتي puisque le corps en a besoin، لأن الجسم محتاج لها، مفهوم؟ يعني يحتاج إليها. les vitamines et les minéraux. les vitamines هما الفيتامينات. les minéraux المعادن. les vitamines et les minéraux يعني الفيتامينات والمعادن sont présents يعني هم حاضرين en très petite quantité dans les aliments، يعني في جزء في كمية قليلة أو لا صغيرة من الأغذية. ils sont essentiels au fonctionnement du corps، يعني هم ضروريين لعمل الجسم. comme la contraction des muscles، يعني مثل بناء العضلات، يعني la contraction هي البناء العضلات. les battements du cœur يعني نبضات القلب. la croissance des os يعني نمو العظام etc. يعني إلى آخره. ils permettent également aux plaies de guérir rapidement، يعني ils permettent également يعني هم أيضا يسمحون للجروح بأن تلتئم بسرعة أو لعلاج الجروح بسرعة، مفهوم؟ يعني بلي هما الجروح دو guérir يعني العلاج rapidement يعني بسرعة، مفهوم؟ on les trouve surtout dans les aliments de base، يعني كنوجدوهم surtout يعني قلنا خاصة، يعني on les trouve surtout dans les aliments de base، يعني كنوجدوهم في الأساس أو خاصة في الأطعمة الأساسية. داكوغ. فخوي الفواكه، ليغوم الخضر، سيريال الحبوب، برودوي ليتير يعني مشتقات الحليب وإكسترا يعني إلى آخره. ونعاود دابا نقراو قراءة بسرعة. le corps et les aliments. Les aliments fournissent l'énergie nécessaire à la vie et permettent à l'être humain d'être en bonne santé. Toutefois, le corps ne peut pas les utiliser directement. Il doit d'abord les transformer en toutes petites parties qu'on appelle des nutriments. Les principaux nutriments sont l'eau, les protéines, les glucides, les lipides, ainsi que les vitamines et les minéraux. L'eau ne fournit aucune énergie au corps. Cependant, elle est essentielle à la vie et elle joue un rôle primordial pendant la digestion. Il permet de transporter les éléments nutritifs dans le corps et d'en éliminer les déchets. D'ailleurs, le sang est composé en grande partie d'eau. Les protéines sont un peu comme les briques d'une maison. En effet, ils permettent de construire et d'entretenir toutes les parties du corps, les muscles, le cœur, le foie, etc. Il y a des protéines animales, par exemple viande, œufs, fromage, et végétales, par exemple noix et légumineuses. Les glucides sont des sucres. Ils fournissent une partie de l'énergie nécessaire au fonctionnement du corps. On les trouve dans beaucoup d'aliments.
le miel, les fruits, les biscuits, les produits laitiers, le pain, le riz, les pâtes alimentaires. Les lipides sont des matières grasses, comme les glucides. Ils sont une source d'énergie pour le corps. On les trouve dans les huiles végétales. Les produits laitiers, les noix, les viandes, etc. Il est essentiel de consommer des gras d'origine végétale puisque le corps en a besoin. Les vitamines et les minéraux. Les vitamines et les minéraux sont présents en très petite quantité dans les aliments. Ils sont essentiels au fonctionnement du corps, comme la contraction des muscles, les battements du cœur, la croissance des os, etc. Ils permettent également aux plaies de guérir rapidement. On les trouve surtout dans les aliments de base, fruits, légumes, céréales, produits laitiers, etc. Maintenant, je passe à les questions pendant la lecture، يعني أثناء القراءة. يعني أثناء قراءتنا لهذا النص. La première question: quels sont les nutriments cités dans ce texte؟ يعني شنو هما les nutriments، هما قلنا عناصر غذائية اللي مذكورة في هذا النص. On va répondre. Les nutriments cités dans ce texte sont يعني l'eau، يعني هم l'eau, les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines et les minéraux. D'accord? On passe à la deuxième question. Pourquoi l'eau est-elle très importante pour le corps humain؟ يعني علاش الماء هو جد مهم بالنسبة لجسم الإنسان؟ Pour répondre, on va dire que l'eau est importante pour le corps humain car elle permettent parce que l'eau est féminin, elles permettent de transporter les éléments nutritifs et elles jouent un rôle primordial pendant la digestion. يعني هو مهم لجسم الإنسان لأنه يسمح بتحويل العناصر الغذائية وكيلعب دور مهم ولا أساسي في عملية أو أثناء عملية الهضم. مفهوم؟ La troisième question: quels sont les aliments qui contiennent des protéines؟ يعني شنو هما الأغذية التي تتوفر على بروتينات؟ Les aliments qui contiennent des protéines sont les viandes يعني اللحوم، les œufs البيض، les fromages يعني الأنواع ديال الجبن، les noix قلنا المكسرات، et légumineuses. légumineuses هما avec اس هما البقوليات. Pourquoi le corps humain a-t-il besoin du glucide؟ يعني علاش جسم الإنسان محتاج للسكريات؟ لماذا جسم الإنسان يحتاج إلى السكريات؟ Le corps humain a besoin des glucides car ils donnent de l'énergie. يعني علاش؟ لأنهم كيعطيونا الطاقة. مفهوم؟ Quelles sont les matières grasses recommandées dans le texte؟ يعني شنو هما les matières grasses اللي عندنا recommandées dans le texte؟ يعني on va répondre. Les matières grasses recommandées dans le texte sont les huiles végétales, les produits laitiers. Les huiles végétales قلنا هما الزيوت النباتية. Les produits laitiers مشتقات الحليب، les noix et les viandes, etc. يعني عندنا بزاف ديال les matières grasses في le texte. À quoi servent les vitamines et les minéraux? À quoi servent les vitamines et les minéraux؟ يعني les vitamines et les minéraux sont essentiels au fonctionnement du corps. يعني هم ضروريين مهمين لعمل الجسم comme la contraction du muscle يعني مثل بناء العضلات، les battements du cœur يعني نبض القلب، la croissance des os ونمو العظام. مفهوم؟ وعندنا 3 نقاط يعني هناك العديد من les vitamines et les minéraux.
À ton avis, que faut-il manger que faut-il manger pour être en bonne santé؟ يعني في نظرك شنو هما que faut-il manger يعني شنو غادي تاكل من أجل أن تكون في صحة جيدة، يعني شنو خصك تاكل باش تكون في صحة جيدة. يعني عندنا la question, la réponse pardon, il faut diversifier entre les aliments et insister sur les vitamines et les minéraux et boire beaucoup d'eau pour être en bonne santé. يعني شنو فهمنا من هنا؟ il faut diversifier entre les aliments. diversifier هي تنويع، يعني يجب علينا تنويع بين الأطعمة les aliments d'accord les aliments et insister والتركيز sur les vitamines، التركيز على الفيتامينات et les minéraux والمعادن et boire beaucoup d'eau يعني وشرب الكثير من الماء من أجل أن تكون عندنا صحة جيدة. مفهوم؟ on passe à je lis et j'écris le titre de texte. le titre de texte هو le corps et les aliments. On va écrire le corps et les aliments. هذا هو عنوان النص، هو لو تيتر. لا سورس دو تكست يعني المنبع ديال لو تكست هي ولا هو عندنا هذا دابخي جيل لوندري اي ال، يعني هادو كامل كيتسمى المنبع ديال هاد لو تكست. on va écrire d'après Gilles Landry et al وغنديرو 3 بوين حيت عندنا لو تيكست هذاك لا سورس طويله. je complète les phrases à partir de texte يعني غنكملوا هاد لي فراس من هاد النص عفوا. les principaux nutriments يعني les principaux nutriments يعني هما العناصر الغذائيه sont يعني شنو هما عندنا في التكست؟ عندنا لو يعني الماء، هذا اول عنصر مهم بالنسبه لحياه جسم الانسان. عندنا لي بروتيين يعني البروتينات، لي بروتيين، لي جلوسيد السكريات، لي جلوسيد، لي ليبيد يعني ليبيد هما الدهنيات او الدهون داكوغ وكاينين بزاف. لو اي اسونسييل à la vie car يعني الماء مهم للحياة لأنه علاش يعني كار لأنه يلعب دورا أساسيا قلنا الجو ولا إلى ان رول نقولوا الجو ان رول اولا الى ان رول بحال كلهم صحاح. primordial pendant la digestion يعني أثناء عملية الهضم pendant la digestion d'accord. عندنا les sels minéraux et les vitamines sont importants parce que يعني الأملاح المعدنية et les vitamines والفيتامينات هم أيضا مهمين. علاش؟ parce qu'ils sont essentiels au fonctionnement هاي عندنا هنا essentiels au fonctionnement du corps comme la contraction des muscles, les battements du cœur, la croissance des os etc. يعني هذا كله الجواب على هذا السؤال هذا parce qu'ils parce qu'ils sont essentiels يعني هم مهمين essentiels au fonctionnement du corps comme la contraction comme la contraction يعني بناء la contraction des muscles شنو عاوتاني les battements du cœur
وغنديرو 3 نقاط. يعني هناك العديد من هنا جونغيشي مون ليكسيك، يعني هنا يعني جونغيشي يعني اغني معجمي، يعني إليميني يعني نتنيه سوبريمي إيكارتي، يعني الشرح ديالهم. ليغومينوز يعني الليغوم سيك. فورنير دوني بروكوري هم. جو لي لا هوت فوا يعني غنقرا هادو هوت فوا يعني بصوت مرتفع. Les sels minéraux et les vitamines sont essentiels au fonctionnement du corps, comme la guérison des plaies, la contraction des muscles, les battements du cœur, la croissance des os, etc. On les trouve surtout dans les aliments de base, fruits, légumes, céréales, produits laitiers, etc. Après la lecture, relève dans le texte les compléments circonstanciels. يعني les compléments circonstanciels, on a des compléments circonstanciels du temps, du lieu et du manière. On a un jeu de compléments circonstanciels du temps pendant le texte. Par exemple, là, pendant la digestion. Et pendant la digestion, pendant un complément circonstanciel du temps. يعني أثناء عملية الهضم. On va écrire pendant la digestion. هنا قلنا هاد pendant هو un complément circonstanciel du temps، يعني كنرمزو ليه بالرمز سي سي تي. داكوغ. وعندنا complément غنجبدو ديال دو lieu عندنا dans le corps، يعني كاينين بزاف ديال لي compléments circonstanciels du lieu. dans le corps يعني dans le corps هذا complément circonstanciel du lieu. L. L'exercice B. Les verbes conjugués au présent de l'indicatif، يعني غنجبدو الافعال المصرفه في المضارع. عندنا بزاف ديال الافعال. عندنا les animaux fournissent le verbe fournir à la troisième personne du pluriel. عندنا permettre حتى هو le verbe تصرف لنا في la troisième personne du pluriel. doit. عندنا peut. عندنا sont هو le verbe être. d'accord. fournit كذلك. عندنا est هذا l'auxiliaire être. d'accord. عندنا joue يعني كاين بزاف ديال لي verbes qui sont conjugués au présent de l'indicatif. يعني هنا نكتبو عندنا قلنا fournissent permettre قلنا joue كاين peut و اكسيتيرا. يعني كاين بزاف ديال بزاف ديال les verbes conjugués. عندنا هنا le lexique relève le lexique relatif à la santé et aux maladies. يعني غنجبدو المعجم اللي متعلق بالصحة والأمراض. هنا عندنا مثلا الصحة والأمراض، يعني عندنا لا ديجيستيون باغ اكزومبل. لا ديجيستيون هي يعني عملية الهضم. عندنا لي نوتريمون اللي هما فين هما لي نوتريمون هما يعني عناصر الغذائية. كاينين بزاف ديال متعلقين بالصحة، بحال دابا عندنا لا كونستراكسيون دي موسكل، لي باتمون دو كور، لا كرواسون دي زو. يعني هادو كلهم دي ليكسيك ريلاتيف على لا سونتي اي او مالادي. نكتبو غير جوج. قلنا لا ديجيستيون les nutriments. ونديرو 3 بوين. وبهكا كنكونوا كملنا الصفحتين 98 و 99 من باركور سيزيام اني بريمير.
كنتمنى ان شاء الله تستافدوا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.